एपरी बहु गुण संपन्न व्यक्तित्व आज आमे पाइछु जे कि आज हमको गहन रे वाक्य परिवेशन करिवे प्रभु दास भाई सबुज कुमार नायक जे कि जे देगी आसंती ताकू आमे आ एई समय उच्च करताल सहित आमे स्वागत जणाइबा प्रभु को गौरव उद्देश्य रे आमे करताल हालेलुया बौद्ध कंधमाल ख्रीष्ट उद्योग सम्मिलनी राइकिया आंचलिक रिट्रीट उपासना को परिचालना करुथिबा आंचलिक प्रमोशनल सेक्रेटरी महोदय पुणी पवित्र वेदी मध्य उपस्थित थिबा बौद्ध कंधमाल ख्रीष्ट उद्योग सम्मिलनी कर्मकर्ता वृंद उड़ीसा राज्य उद्योग सम्मिलनी कर्मकर्ता परामर्शदाता वृंद पुणी वरिष्ठ पालकगण परमेश्वरंकर दासगण बौद्ध कंधमाल ख्रीष्ट उद्योग सम्मिलनी कर्मकर्ता वृंद परामर्शदाता वृंद पुणी एई स्थान रे पुणी बाहर मध्य उपस्थित थिबा प्रभुंकर विशिष्ट वरिष्ठ अभिषिक्त दासगण प्राचीन वर्ग प्रत्येक बापा मानंकु माँ मानंकु एवं विभिन्न अंचलरू विभिन्न उद्योग समिति मानंक ठारू ए स्थान रे समिति उपस्थित थिबा प्रत्येक उद्योगी युवा भाई मानंकु एवं युवती भौणी मानंकु पुणी संडे स्कूल रो प्रत्येक छोट छोट पिला मानंकु मु मोहर क्षुद्र ख्रीष्टीय परिवार तरफरु प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर मधुमय नाम रे प्रेम नमस्कार ज्ञापन करुअछि। नमस्कार। ए अवसर निमंते मु परमेश्वर को समस्त साक्षात रे मो एकमात्र प्रभु जीशु नाम रे धन्यवाद 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 अर्पण करुअछि। कारण परिचालक महाशय जो समस्त विषय मो संबंध रे ए स्थान रे प्रकाश करुथिले सही समस्त जे मते तांकरी महा अनुग्रह रु प्रदान करी अछंती ताहांकु मु सर्वप्रथमे प्रभु जीशुंक नाम रे धन्यवाद दउछि। ए समस्त विषय जहा मु पाई अछि एवं ए स्थान रे उपस्थित थिबा समस्त माने विशेष विशेष अनुग्रह एवं विशेष अनुग्रह दान गुडी को नै माने स्थान रे उपस्थित रही अछु। आम समस्त निमंते प्रभु जीशु ही गौरव पांतु ताहांकर ही गौरव एवं धन्यवाद हेउ। एई सुजोग निमंते मु परमेश्वर को धन्यवाद दिए कारण ए भली सुजोग पाइबा निमंते मु योग्य नुहे। जदि मु मो निजको देखे तेबे मु निजको मो प्रभु को हस्तरे धूली बोली मने करे। प्रभु मते तांकोरी महा अनुग्रह देई आजिरो रायके अंचलर रिट्रीट मध्य को आसीबा पाई सुजोग प्रदान करि अछंती। केवल एवं केवल मु प्रभु जीशुंक नाम रे पितांको एही अनुग्रह देइथिबा हेतु धन्यवाद धन्यवाद एवं धन्यवाद दउछि। ता सहित बौद्ध कंधमाल ख्रीष्ट उद्योग सम्मिलनी कर्मकर्ता मानंकु परामर्शदाता मानंकु राइकिया अंचलर प्रमोशनल सेक्रेटरी पुणी अन्यान्य नेतृवर्गंकु स्थानीय मंडलीर कर्मकर्ता मानंकु पालक महाशयंकु पुणी जहा संपादक महाशय मते पूर्वरु सूचना देइछंती कौन सी जने प्रभुंकर दास विश्वासी तांको परिवार मध्यरे दुख रही हेतु
प्रार्थना करिबा उद्देश्य रे आजिर जेउ ए स्थान रे उपासना को बा प्रार्थना सभा को आह्वान करि अछंती ताहांकु मध्य मु धन्यवाद अर्पण करूअछि। आपण माने मते प्रेम करुथिबा हेतु प्रभुंक नाम रे आपण मानक मध्य को निमंत्रण जणाई अछंती। पुणी मोर आसीबार समस्त व्यवस्था आपण माने अति उत्तम रूप रे सुंदर भाव रे आयोजन करि अछंती। पुणी ए स्थान को पहुंचीबा समय ठारू ए स्थान को प्रवेश करिबा पर्यंत आपण माने मते सम्मान आदर स्नेह प्रेम प्रदान करिछंती देखैछंती। ता सहित प्रभुंकर जने क्षुद्र दास भावरे मते आपण माने ए स्थान रे ग्रहण करी उपढकन पुष्पगुच्छ एवं प्रेम नमस्कार जणे मते आपण माने उत्साहित करिछंती। तेणु आपण माननकु मध्य मु धन्यवाद प्रदान करे। अल्प समय पूर्वे आमने जो अंशरू पाठ कलु हुए तो परे किछि लोक माने आमने स्थान रे पहुँचिलु और जहा फल रे आमने जानिबा को पारि नाहु आजिर जो उपासना माने ए स्थान रे आयोजन करिछु प्रभुंक अनुग्रहरु ए उपासनार मुख्य विषय जे परमेश्वरंकर वाक्य केउ अंशर माने पाठ करिअछु ताहा माने जानि पारि नाहु। तेणु पुनर्बार मु से शास्त्रांश को ए स्थान रे जणेबा को चाहे आमाने माथ्यू द्वारा लिखित मंगल समाचार तार 21 अध्याय 32 पदरु आरंभ करे 23 पदरु आरंभ करे 32 पद पर्यंत माने पाठ करिअछु। प्रभुंक नामर गौरव हेउ प्रभुंक नामर गौरव हेउ धन्यवाद हेउ प्रभुंकर महिमा हेउ। धन्यवाद। ठीक अच्छे धन्यवाद। यह परमेश्वरंकर कार्य अटे आउ ताहा आम्भ मानक दृष्टि रे आश्चर्यजनक अटे। मृत्युंजयी प्रभु जीशुंक नाम रे पुनरुत्थित प्रभु जीशुंक नाम रे मरण विजय प्रभु जीशुंक नाम रे राजा मानक राजा प्रभु जीशुंक नाम रे प्रभु मानक प्रभु प्रभु जीशुंक नाम रे ताहा मानक दृष्टि रे आश्चर्यजनक अटे। आमानक साक्षात रे आमानक सम्मुख रे आश्चर्यजनक अटे। कारण आम्भे माने जहांकर सेवा करू से जीवित अटंती। आमाने एब्री भाषा प्रायतः व्यवहार करि आसुछु जहारी फल रे आमाने निजर भाषा गुड़िक मध्य आमाने भूली जाउछु। जो शब्द माने व्यवहार करू हालेलुया एहा एब्री शब्द अटे जहार इंग्राजी तर्जमा टिके समय नहीं क्या माने प्रभु को वाक्य मध्य को जीवा जहार इंग्राजी भाषा रे माने कहू प्रेज द लॉर्ड जहा माने इंग्राजी भाषा रे कहू प्रेज द लॉर्ड ताहा को एब्री भाषा रे हालेलुया बोली कहंती। आउ ताहा माने प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय रे पुनी गीत संहिता रे मध्य आम माने कौनसी एक स्थान रे देखिबा को पाओ जहा को माने ओडिया भाषा रे कहि थाओ प्रभुंकर गौरव हेउ प्रभुंकर स्तव हेउ प्रभुंकर महिमा हेउ। जदि कोई भाषा रे माने कहू ताहले पेनु पादा भंगा करे कहि बाकी आमानकर आंचलिक भाषा रे आमानकर मातृभाषा रे कहि बाकी आपण माने चाहुछंती कि पेनु पादा दुलो तक
ବିନା ଜାଣ୍ଡ ଦିନ ବୋଲ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆମମାନେ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ପର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ରହିଅଛୁ। ଏହି ମାସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ପର୍ବର ମାସ ଅଟେ। ଏହାକୁ ମୁଁ ଏକ ପର୍ବର ମାସ ବୋଲି ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ପର୍ବକୁ ବିଶେଷ ମନେ କରି ପାଳନ କରି ଆସୁଅଛୁ। ଗୋଟେ ରହିଲା ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସପ୍ତାହ, ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦିବସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ବର୍ଷର ଶେଷ ମାସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଆମମାନେ ପାଳନ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମମାନେ ଦୁଇଟି ପର୍ବ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମମାନେ ତୁଳନା କରୁ ବା କେଉଁ ପର୍ବ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଟେ ବା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅଟେ, ତେବେ ଆମମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ତାହା କେବଳ ଏବଂ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାର ପର୍ବ ଅଟେ, ସମୟ ଅଟେ। ଆମମାନେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସମସ୍ତେ ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଗତ ରବିବାର ଦିନ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ପର୍ବ ପାଳନ କରିଅଛୁ। ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ମନ, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦେଇ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଅନେକ ଆମମାନେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ପର୍ବ ପାଳନ କରିଅଛୁ। ଗତକାଲି ଆମମାନେ ମୁଁ ଆଶା କରେ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ମଙ୍ଗଳ ସୁସମାଚାର 21 ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆମମାନେ ଶିକ୍ଷା କରିଅଛୁ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସୁସମାଚାରର କୌଣସି ଏକ ଅଂଶରୁ ଆମମାନେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷା କରିଅଛୁ। କାରଣ ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଜୟ ଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ମରଣ କରିଅଛୁ ଏବଂ ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ଦାସମାନେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଜଗତର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ମୋହର ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଗାଲିଲି ପ୍ରଦେଶରୁ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶକୁ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଅବା ଜେରୁସାଲେମକୁ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଯେପରି ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବାକୁ ପାରିବା, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବିରକ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ବିଷୟକୁ ଜାଣିପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ এই সমস্ত বিষয়କୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେପଟୁ ଦେଖିବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ମାନଚିତ୍ର, ତେବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ସାଗର ରହିଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେପଟୁ ଦେଖିବେ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର, ତାହାର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉପରେ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶ ରହିଅଛି। ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ମୋର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏସିଆ ମହାଦେଶ ରହିଅଛି ଏବଂ ତଳେ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶ ରହିଅଛି। ଏବେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଇସ୍ରାଏଲ ମହାଦେଶ ଏଭଳି ଏକ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ଏଭଳି ଏକ ଦେଶ, ତାର ଜିଓଗ୍ରାଫି ଏଭଳି ସିଧା। ଆମର ଯେଭଳି ଦେଶର ମାନଚିତ୍ର ସେଭଳି ନୁହେଁ, ତାହା ସିଧା ଏକ ମାନଚିତ୍ର ଅଟେ ବା ଦେଶ ଅଟେ। ଉପର ଭାଗକୁ ଗାଲିଲି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଉତ୍ତର ଭାଗକୁ,
मध्यम भाग को समरिया बोली कहा जाए एवं तल भाग को जिहुदा प्रदेश बोली कहा जाए। आ विजय यात्रा दिन प्रभु जीशु गालिली प्रदेश रु यात्रा करू करू वर्तमान जिहुदा प्रदेशर निकटवर्ती ग्राम बेथफागी एवं बेथनी जित पर्वतर निकटवर्ती हेले सेतेबेले से दुई जन शिष्य माननकु जो गर्धवी उपरे कौनसी लोक केबे बसी नाहांती एभली गर्धवी शावक को आनिबा निमंते पठाइले। आपण माने से विषय जानती आउ सेथिरे से जेपरी बसिबे एथिपाई से स्थान रे एकत्रित लोक माने आपना आपना लुगा नहीं गध उपरे थोई देले। पुणी जेपरी से गध उपरे प्रभु जीशु बसी आरोहण करी जेरूसालेम को यात्रा करिवे एथि निमंते से माने पथ उपरे निजर वस्त्र पकाई देले। जो मानक निकटरे वस्त्र थिला से माने वस्त्र देले, जो मानक निकटरे वस्त्र नथिला प्रभु को धन्यवाद दी उपस्थित बुद्धि निमंते से माने जाई निकटस्थ वृक्ष गुड़ी करू गछ गुड़ी करू डाल काटी आनिले। अनेके खजुरी वृक्षरु डाल काटी आनी से माने पथरे बिछेई देले, पुणी हस्तरे धारण कले धरिले एवं प्रभु जीशुंकर जेरूसालेम मध्य को स्वागत कले। आपण माने विषय गतकाली शिक्षा करि अछंती, किंतु आजिर शिक्षा मध्य को मु आपण मानकु आम प्रत्येक को नहीं जीवा निमंते केवल पूर्व घटना को आपण मानक निकटरे प्रकाश करे। जेरूसालेम मध्य को प्रवेश करुछंती दाऊद संतान होसाना। होसाना शब्दर अर्थ त्राण कर, उद्धार कर, आंभ मानकु मुक्त कर, पॉलिटिकल फ्रीडम, आंभ मानकु रोमियो विजातीय लोक मानक शासन कबलरू उद्धार कर। कारण से माने ईश्वरंक राज्य आजी आसु अछि बोली से माने मने करुथिले। आज ही दाऊदंकर पतित सिंहासन पुनःस्थापित हेबो। आज दाऊदंकर संतान मसीहा जिहुदी मानकर राजा राजत्व ग्रहण करिवे आ आम मानकर राज्य अविनाश्य राज्य हबो। से माने एहा मने करुथिले, किंतु एहा से मानकर एक स्वार्थपर इच्छा, एक स्वार्थपर भावरे से माने मने करुथिले जे इस्राएल रो पतित राज्य पुनःस्थापित हेउ आ जिहुदी लोक माने 12 गोष्ठी से माने सर्वदा उच्चरे रुहंतु, से माने ही से राज्यर अंशी हुंतु, से माने ही से ठिकार अधिकारी हुंतु, से माने ही समग्र जगत उपरे राजत्व करुथांतु। किंतु परमेश्वरंकर योजना भिन्न रहिथिला। परमेश्वर इस्राएल रो 12 गोष्ठी व्यतीत आम्भे माने जे विजातीय लोक माने, घृणित लोक माने, तुच्छीकृत लोक माने, नगण्य माने आंभ मानक गृह मध्य को सुधा से माने पशिबे नहीं। जेहेतु आम मानक से माने घृणा करिवे, घृणा करंती, घृणा करुथिले मध्य माने प्रेरित 10 अध्याय रे ताहा पाठ करू। कर्नेलियंक गृह को जेतेबेले पितर प्रवेश कले एही कथा ही से स्वीकार कले। जिहुदी मानकर विधि संगत ना माने घृणित तुच्छीकृत नीच जातिर लोक माने सही राज्य रे आम मानकर कौनसी अंश, आम मानकर कौनसी भाग न थांता। जेपरि जिहुदी माने मने करुथिले परमेश्वर सेही भली कार्य कले नाही,
କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଯେପରି ଜିହୁଦୀ ମାନେ ମନେ କରୁଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ସେହିପରି ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି। ଜିହୁଦୀ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଷୟରେ ଯେପରି ମନେ କରୁଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହୃଦୟ ସେହିପରି ହୃଦୟ ନୁହେଁ, ତାହା ବଡ଼ ହୃଦୟ ଅଟେ। ଆମମାନେ ସେହି ଗୀତକୁ ଜାଣୁ, प्रभु तेरा प्यार सागर से गहरा, प्रभु तेरा दिल आसमां से ऊंचा, तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा। परमेश्वर समस्तंकर परमेश्वर अटंती। एथिपाई से आपण मानू मते जदि जाति गुड़ी को मुझे गणना करी आपण माने आश्चर्य हेबे। पदे कान कुईडी के बेस्पा माट की मैं जदि आन कुईडी के बेस्ताई जातिंगा आपण माने आश्चर्य हेबे। अगणित जाति जो माने की बासंती इसे का गंधाने दुर्गंध, जो माने शिक्षा बोली किसी जानती नहीं, जीवन से माने मूल्य को बुझंती नहीं। हाँ बंचीचु तो बंचीचु, काली कौन हवा माने जानी न, आज बंचीचु चलो बंचीबा। एभली जाति, एभली अछुआ जाति, नीच जाति विजातीय मानू मध्य तांकरी राज्य देवा पाई से इच्छा करिथिले। तेणु परमेश्वर निश्चय इस्राएल देशर जेरुसलेम ठारे तांकरी राज्य से स्थापन करिवे। दाऊदंकर पतित सिंहासन को से पुनः स्थापन करिवे एवं 1000 वर्षर राज्य परे ताहा अविनाश्य राज्य अनंत कालर राज्य से स्थापन करिवे। सही राज्यर समस्त आशीर्वाद जेपरि इस्राएल लोक माने आम्भे माने मध्य जेपरि ताहा पाई पारु एथिपाई को महान योजना प्रस्तुत करी सही समय को घुंचाइले। एही समय को से घुंचाई देले आ विजय यात्रा दिन से शांति राज्य को प्रतिष्ठा न कले न करी ताहा घुंचई बा वृद्धि करे एक दिन को से स्थिर करी अछंती, जहा माने प्रभु को वाक्य रे देखिबा को पारे। प्रभु जीशु मंदिर मध्य प्रवेश करुछंती एवं व्यवसायी मानन को बाहर कर दउछंती। मुद्रा व्यवसायी मानकर मेज से ओलटाई पकई दउछंती, पुणी काप्ता व्यवसायी मानकर आसन से ओलटा होछंती। आपण माननकु मु मानचित्र कहिले जेपरि आपण माने आजिर वाक्य को दुईटी अधिवेशन रही भल भाव माने बुझी पारिबा, शिक्षा करिबा एवं प्रभु आज आमानक निमंते कौन रखी अछंती ताहा माने हृदय मध्य संचय करी नै जिबा। सेथिपाई मु एई सब विषय पूर्वरु प्रकाश करिबा पाई चाहिए। इस्राएल आमाने देखिलु जे तीनोटी महादेशर जंक्शन अटे। यूरोप रु बेपारी माने, आफ्रिका रु बेपारी माने, एशिया रो बेपारी माने से माने जेरुसलेम रे एकत्रित होथिले। कारण जेरुसलेम गोटे बिजनेस रो सेंटर थिला, इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर। तीनोटी महादेश रु से स्थान को आसुथिले जंक्शन। आउ से स्थान को आसीबार मूल कारण होउची जेरुसलेम टेम्पल। जेरुसलेम मंदिर होउची मुख्य स्थान जोथि पाई कि उत्तररु यूरोप महादेशरु मोहर बाम पार्श्वर अर्थात पूर्व दिगरु एशिया महादेशरु पुणी दक्षिणर आफ्रिका महादेशरु व्यवसाय माने से स्थान रे जमा होथिले। से माने मंदिर रे व्यवसाय करथिले। हम माने शिक्षा करिछु मु सेठी रहिबा पाई चाहे नाही। प्रभु जीशु कहिले ओलटाई देले, बाहर कर देले, आसन उल्टाई देले, परिष्कार करी कहिले आम्भर गृह सर्वदेशीय मानक निकटरे
ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୃହ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହା ଦସ୍ୟୁର ଗହ୍ୱର କରିଅଛ। ବିଜନେସ୍ ସେଣ୍ଟର। ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରାୟୋରିଟି ନାହିଁ, ମନି ଇଜ ୟୋର ପ୍ରାୟୋରିଟି। ଲର୍ଡ ଇଜ ୟୋର ନଟ୍ ୟୋର ପ୍ରାୟୋରିଟି, ବଟ୍ ମନି ଇଜ ୟୋର ପ୍ରାୟୋରିଟି। ଆମମାନେ ଶିକ୍ଷା କରିଛୁ। ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଅନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମ ବେଥନିକୁ ଗଲେ, ରାତ୍ରି ଯାପନ କଲେ। ସକାଳେ ସେ ପୁନର୍ବାର ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆସିବା ବାଟରେ ସେ ଗୋଟେ ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପଥଶ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଭୋକ ଲାଗିଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ଆଉ ଯାଇ ଫଳ ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରି ଅନାଉଛନ୍ତି। ହୁଏତ এই ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା କରିଥିବେ, ବା ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ ଶିକ୍ଷା କରିଥିବେ, ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଆପଣମାନେ ଶିକ୍ଷା କରିଥିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇଠି ଫଳ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାହାକୁ କହିଲେ, ଆଉ କେହି କେବେ ତୋ ଠାରୁ ଫଳ ନ ଖାଅ, ନ ପାଅ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇ ଫଳଟି, ବୃକ୍ଷଟି ଶୁଷ୍କ ହୋଇଗଲା, ମରିଗଲା। ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କହିଲେ ଆଉ ଏପରି ଘଟିଲା, ବୃକ୍ଷଟି ମରିଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, 22 ଅଧ୍ୟାୟ 21 ପଦରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଯଦି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସନ୍ଦେହ ନ କର, ତେବେ ଏହି ଡିମ୍ବିରି ଗଛ ପ୍ରତି ଯେପରି କରାଯାଇଅଛି, କେବଳ ଯେ ସେପରି କରିବ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯଦି ଏହି ପର୍ବତକୁ ସୁଦ୍ଧା ତୁ ଉଠି ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇ ପଡ଼ ବୋଲି କହିବ, ତାହା ହେଲେ ତାହା ଘଟିବ। ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯାହା କିଛି ମାଗିବ, ସେହି ସବୁ ପାଇବ। ଏହା ଆଜି ସକାଳର 2000 ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣା ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, କେବଳ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସ୍ୱଳ୍ପ ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ତାହା ନୁହେଁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମ୍ଭେମାନେ କରିପାରିବ। ବାଇ ୟୋର ଫେଥ୍, ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ତାହା କରିପାରିବ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ପର୍ବତ, ଇମୁଭେବଲ, ସ୍ଥାୟୀ ଅଟଳ ପର୍ବତକୁ ଯଦି ତୁମେ ଆଦେଶ ଦେବ, ତେବେ ତୁମ୍ଭ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେହି ଶକ୍ତି ରହିଅଛି, ବିଶ୍ୱାସରେ ସେହି ଶକ୍ତି ରହିଅଛି। ଅଟଳ ପର୍ବତକୁ ସୁଦ୍ଧା ତାହା ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବ। ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସାମାନ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିବା ନାହିଁ। ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ, ବିଶ୍ୱାସିନୀଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ଜୟ କରାଏ। ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଜଗତକୁ ଜୟ କରାଏ। ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଦୁଃଖକୁ ଜୟ କରାଏ, ଦୁଃଖ ଉପରେ ଜୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ତାଡ଼ନା ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ପ୍ରାୟ 350 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନଙ୍କୁ ରୋମୀୟ ସରକାର ଏବଂ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ତାଡ଼ନା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି ସମସ୍ତ ତାଡ଼ନାରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିପାରିଛି। କାରଣ ହେଲା ସେହି ବିଶ୍ୱାସ, ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ, ପବିତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ଜଗତକୁ ଜୟ କରାଏ। ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ 2008 ମସିହାର ତାଡ଼ନାକୁ ଆପଣମାନେ ଏବଂ ମୁଁ ଜୟ କରିପାରିଛି। ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ଜଗତରେ ଯଦ୍ୟପି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ତଥାପି ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ଦେଖେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଦର୍ଶ ଦେଖେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ 5ଟି ରୋଟି ଭାଙ୍ଗିଲେ, ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ 2ଟି ମାଛ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଏବଂ 30,000 ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ପରିତୃପ୍ତ କଲେ। 30,000, 5,000 ପୁରୁଷ, 5,000 ମହିଳା, 5,000 ବାପା, 5,000 ମା, 5,000 ବାଳକ, 5,000 ବାଳିକା। 30,000 ପୁଣି 12 ଟକେଇ ସେଠି ବଳିଛି। ବାଇ ଫେଥ୍,
ବିଶ୍ୱାସରେ ସେ ତିବିରିଆ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଚାଲିଲେ। ବିଶ୍ୱାସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଆଜିର ପଠିତ ଅଂଶକୁ ଆସୁଅଛୁ ବିଶ୍ୱାସରେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଚାଲ, ସେମାନେ ଆର ପାରିକି ଯାଅ, ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିକୂଳ ପବନ ହେତୁ ନୌକା ବାହିବାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଜାଣି ରାତ୍ରିର ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହରରେ ସେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଚାଲି ଚାଲି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ରାତ୍ରିର ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହର, ଗୋଟେ